السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بافضل حال. وكيف ما العاده مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اكزامبل ديال ليفالواسيون ديال دوزيام اني بريمير. الوغ كيف ما العاده غادي نمشيو بالغرامير، كونجوغاسيون، اورتوغراف، فوكابولير و برودكسيون اكريت. وكيف ما العاده لا كوريكسيون او ميم طون على ود لي مامون اللي تيخدموا مع وليداتهم. مرحبا بكم معايا. نبداو على بركه الله بالغرامير. Premier exercice. Je barre les phrases qui ne sont pas correctes. Alors, comme vous savez, la phrase باش كنعرفوها واش correct ولا لا عندي ثلاثة ديال les conditions، ثلاثة ديال الشروط. D'abord, il doit commencer par une majuscule، خاصها ديما تبدا لينا majuscule، تسالى لينا بان point، ou bien sûr يكون عندها un sens. D'accord? Alors, regardons la première phrase. Mon frère lit un roman. Alors, شنو كنشوف هاد la phrase؟ La phrase a un sens, oui. Voilà, est-ce qu'il commence par une majuscule? Est-ce qu'il se termine par un point? Voilà. Donc, ce n'est pas une phrase correcte. Donc, je barre de la phrase. On passe. Maman prépare le déjeuner. Maman prépare le déjeuner. La phrase commence par une majuscule, se termine par un point et a un sens. Donc, c'est une phrase correcte. Ensuite, les légumes dans pousse le vide potager. Est-ce qu'il a un sens? Non, donc ce n'est pas une phrase correcte. Donc, je barre la deuxième phrase. Et enfin, la maîtresse explique la leçon. Donc, la phrase commence par une majuscule, se termine par un point et bien sûr a un sens. Donc, c'est une phrase correcte. D'accord? On passe. Deuxième exercice. Je remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Alors, on dit joue dans les élèves la cour. Maîtresse, une nouvelle, nous avons. Alors, pour il a vous pouvez séparer les élèves. Ou une ma nouvelle, ou nous ma avant, ou ma cour. Sinon, نخليهم في حالك. Alors, on dit joue. Quand vous savez la phrase commence par une majuscule, يعني كنقولها لهم باش الوليدات كتقلب على le mot qui commence par une majuscule, voilà. وتنشوف فينا هو اللي فيه le point في الاخر. Bien sûr, انا عارفه نحطو هو الاخر. Les élèves, donc كتبقى ليا joue dans. Les élèves jouent dans la cour. هكا زعما نسهلو عليهم مأمورية. حتى هنايا la même chose. هي la majuscule. Donc, nous avons كنشوفوا le point la maîtresse bien sûr غادي تجينا في الاخر. On dit une nouvelle. Nous avons une nouvelle maîtresse. On passe. La conjugaison. Je colorie le temps de chaque phrase, le passé, le présent ou le futur. Alors, en ce moment, ولا نقدروا نعوضوها maintenant, le soleil brille. ديما ندير لهم un tableau ونكتب لهم les mots qui nous montrent واش le passé, le présent ولا le futur باش يجيهم سهل الامتحان. Alors, en ce moment, le soleil brille. En ce moment, il est d'abord. Donc, c'est le présent. L'année prochaine, l'année prochaine, Inch'Allah, nous serons passé, présent, le futur. Bien sûr, c'est le futur. Enfin, hier, je suis allée voir ma cousine. Hier, c'est le passé. C'est déjà passé. Donc, c'est le passé. Deuxième exercice. Je relie le sujet au verbe. Les pronoms personnels. Alors ici, vous avez des verbes du premier groupe qui sont conjugués au présent. Donc, je t'enrafou bli ma je t'y connais dit eux. Alors, fin chou finaye eux, voilà, marche. Je marche. Nous, mais nous t'y connais dit ONS. Nous cherchons. Mais vous t'y connais dit EZ. Vous jouez. Mais elle t'y connais dit ENT. Parle. Mais tu t'y connais dit ES. Chante. D'accord? C'est clair? On passe. Ou d'abord orthographe, je complète avec S ou là 2S. Alors, فوقاش كنستعمل S ou فوقاش كنستعمل 2S. Bien sûr, كنستعمل 2S, c'est entre deux voyelles. فاش يكونوا عندي جوج ديال les voyelles. و S فاش كتكون عندي فاش كيكون عادي. المهم فاش كنشوف عندي deux voyelles كنعرف بلي خاصني 2S pour avoir le sens. نبداو هنايا. Le toujours في أول الكلمة ما عمرني ما كندير 2S.
توجور او ديبي دان مو ما عمرني ما تندير دوز اس، يعني هنايا غتكون عندي اس وحده لو ستيلو، حتى هنايا في الاول ديال الكلمه ما تيكونش عندي دوز اس. لا سوري يعني اس وحده. الوغ هنايا عندي ا و او سو سون دي فويال، دونك بوغ افوار لو سون س خاصني ندير دوز اس. لا كلاس بدوز اس. لو بواسون حتى هنايا عندي اي وعندي او بجوج دي فويال، دونك دوز اس بواسون. وعندي لا تروس بدو زيس لحقاش عندي دو فويال او و الاو. داكوغ on passe. je barre l'intrus. alors نقراو باش نعرفو شكون هو هاد l'intrus. عندي une chambre, un objet, un pied, un ballon. شكون هو لو صون اللي كيتعاود فيهم كاملين وما كاينش في وحده؟ فوالا عندي chambre B, objet B, ballon B. alors في pied عندي B, donc c'est l'intrus. هنايا عاوتاني c'est le contraire. عندي une épée, un arbre, la jupe, un pilote. عندي لو صون اللي كيتعاود هو B B B. alors هنايا عندي B, un arbre, donc c'est l'intrus. هنايا باش نعرفوا واش الوليدات sont capables de faire la différence entre la lettre B ou la lettre P. هذا هو الهدف من هذا l'exercice هذا. وهنايا j'écris les mots suivants dans le tableau. bien sûr culon, Q, C ou K. هنايا لو سي عندها لو صون ك ما تمشي لينا معاهم دون لو صون ك. هنايا kiwi bien sûr ici. 4 comprendre. L'exercice est très facile. Comprendre 1 kilo, le corps 40. D'accord? On passe. Alors, le vocabulaire, écrit la première lettre de l'alphabet, c'est la lettre A, ou la dernière lettre de l'alphabet. Ntouma, vous pouvez changer l'exercice. باش نقدر نحط بحال دابا la lettre A ونخلي ندير نقيطات بلاص B ونكتب C باش يعرف لينا شنو خاصني، شنو هي لا لتر اللي كي مونك، لا لتر كي مونك. ولا عاوتاني نحط اش. المهم نتوما vous pouvez choisir l'exercice que vous voulez. تقدروا ديروا اللي بغيتو، يعني تحطوا دي لتر وتنقصوا وحده على اساس التلميذ هو اللي يزيدها. داكوغ. وبالنسبه للاكزرسيس الثاني كلاس لي مو دون لوتر الفابيتيك. هنايا عندي امي في بور او كاميون. كيف ما تنعرفوا باش كنكلاسيو les mots par ordre alphabétique, je nous ai l'olides dima. Toujours, avant de classer les mots par ordre alphabétique, j'entoure la première lettre de chaque mot. تندور على la lettre الأولى من كل حرف، لحقاش هادوك الحروف اللي دورت عليهم هما اللي كنرتب. داكوغ. الوغ عندي هنايا ندور على A, هنايا F, هنايا B وهنايا C. Le premier mot c'est quoi? C'est ami, لحقاش كيبدا لينا ب A. و A c'est la première lettre de l'alphabet. داكوغ. وهنايا تبع B تبع C تبع F. داكوغ. C'est clair? On passe. بالنسبة للبرودكسيون écrite un exercice qui est très facile. بالنسبة للوليدات عاد بداو. alors نبداو. je complète ma carte d'identité. هادي راه نخدموها مع الوليدات فاش كنكون عاد بدينا في l'expression orale. je m'appelle, j'habite à, le nom de mon école est et je suis un. داكوغ. هادي اصلا تنكونوا خدمناها معاهم تيكونوا عارفينها. داكوغ. وهكا غيكون سالينا النموذج ديالنا. كيف ما العاده كنتمنى نكون فتكم ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.